अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो का आगाज़ एक खूबसूरत दुआ से करते हैं। है अल्लाह, हमने तुझे वो फ़ैसले सौंपे हैं जिनकी मसाफ़तें हमें मालूम नहीं हैं, वो रास्ते जिनकी मंज़िलें हमें नज़र नहीं आती, वो उम्मीदें जिनका बर आना महाल लगता है, वो दुआएं जिनकी कबूलियत का वक्त हम नहीं जानते, वो नेमतें जिनके उसूल के असबाब मयसर नहीं। तो अपनी सिफ़ात की बरकत से इन सब को पूरा कर दे। ऐ अल्लाह, तमाम औलादों को नेक साले औलाद अता फ़रमा। जो बहन भाई कमेंट्स में दुआ के लिए बोलते हैं, ऐ अल्लाह हम सब की दुआओं को उनके हक़ में कबूल फ़रमा। उनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब से भी गुज़ारिश है कि कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। अगर मैं आपको बताऊं कि जब कोई आपसे प्यार करता है और दिल की गहराई से आपको याद करता है, तो आप उसे अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। आज हम 3 ताकतवर टेलीपैथी सिग्नल्स पर बात करेंगे, जो साइंसी तौर पर साबित हो चुके हैं। टेलीपैथी का मतलब है ख्याल रसानी या इशराक, जो कि एक ज़हन से दूसरे ज़हन तक बराह रास्त ख़यालात की मुंतकिली है। ये निशानियाँ वाज़े तौर पर बताती हैं कि वो शख्स वाक़ई आपके बारे में सोच रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपसे कितना दूर है, चाहे दिन हो या रात। बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है, आप अचानक किसी को याद करते हैं और फ़ौरन उसका मैसेज आ जाता है, या आप किसी के बारे में सोच रहे थे, वो अचानक आपको कॉल करता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक टेलीपैथी कनेक्शन है, एक रूहानी साइंसी रुझान जिसे अब जदीद साइंस के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करेंगे कि उस गहराई को कैसे पहचाना जाए, और सबसे अहम बात है कि ये कैसे समझें, गहराई से सोचने और सिर्फ सोचने में क्या फ़र्क है। क्योंकि हर कोई जो आपको याद कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो आपको दिल की गहराई से ही याद कर रहा हो। आज के बाद आप इन दोनों में फ़र्क वाज़े कर पाएंगे। जब कोई आपको गहराई से याद करता है, तो उनका दिल एक ख़ास बरकी मक़नातीस के साथ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है। ये एनर्जी साइंस के मुताबिक काम करती है और दूरी की परवाह किए बगैर सफ़र कर सकती है। जब आपको अचानक गर्मी महसूस हो, अगर दिल की धड़कन बगैर किसी वजह से तेज़ होती है, तो ये सिर्फ एक जिस्मानी रद्द-ए-अमल नहीं है। ये आप और दूसरे शख्स के दरमियान एनर्जी का एक नादीदा तार है, जो उस वक्त वाइब्रेट हो रहा होता है। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा महसूस किया जाने वाला टेलीपैथी सिग्नल अचानक जिस्मानी एहसासात महसूस होना। जब कोई आपको बहुत गहराई से याद कर रहा होता है और पूरी शिद्दत से सोच रहा होता है, तो उसकी तवानाई आप तक पहुंचती है। आप बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के अचानक बीमार महसूस करते हैं, जो एक मजबूत तवानाई की निशानी होती है। आपके दिल की धड़कनें अचानक तेज़ हो सकती हैं। ये आमतौर पर तब होता है जब कोई आपको बहुत याद कर रहा हो, या वो आपके बारे में गहराई से फ़िक्रमंद हो। आपको अपने अंदर अचानक गर्मी भी महसूस हो सकती है, जो मोहब्बत और प्यार से सोचने की निशानदेही करती है। साइंस से साबित है कि हर इंसान के पास एक बरकी मकनातीसी मैदान होता है, और जब हम गहराई से सोचते हैं, तो ये मैदान दूसरे लोगों के फील्ड के साथ तामुल करता है, चाहे फासला कितना ही क्यों न हो। आम सोच में ये एहसासात कमज़ोर होते हैं, जबकि गहरी सोच में ये एहसासात बहुत मजबूत होते हैं। एक मखसूस वक्त पर कई एहसासात बैक वक्त होते हैं, और हमेशा उनके साथ एक मजबूत तवानाई जुड़ी होती है। दूसरा ताकतवर सिग्नल है एक दूसरे से मुताबिकत होना। जब आप और दूसरा शख्स एक ही वक्त में एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, आप किसी को मैसेज कर रहे हैं और उसी लम्हे वो भी आपको मैसेज कर देता है, यानी पैगामात का तबादला एक ही वक्त में होता है। आप किसी खास गाने के बारे में सोचते हैं और बाद में वो शख्स कहता है कि वो भी उसी गाने के बारे में सोचता रहा। आप किसी के बारे में गहराई से सोच रहे होते हैं और अचानक वो आपको कॉल करता है। अक्सर कहता है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन अचानक मुझे आपकी याद आ गई। इसके अलावा आप दोनों का एक ही रात ख्वाब में आना,
یا اچانک اسی جگہ ملنا جب آپ اس کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ یہ سب مطابقت اور ہم آہنگی کی مثالیں ہیں۔ مشہور ماہر نفسیات نے بامانی اتفاق کا تصور پیش کیا تھا۔ جدید تحقیق سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ جذباتی دماغ کی لہریں مطابقت پذیر ہیں۔ جب کوئی آپ کو گہرائی سے سوچتا ہے تو آپ دونوں کی توانائیاں ایک دوسرے سے میل کھاتی ہیں۔ تیسری سب سے لطیف لیکن سب سے زیادہ طاقتور علامت ہے جب آپ کسی کو بغیر کسی منطقی وجہ کے سمجھتے ہیں۔ آپ کو اچانک موڈ میں تبدیلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ اچانک اداس یا پریشان ہونا، اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دوسرا شخص بھی وہی جذبات محسوس کر رہا تھا۔ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنے والا ہے، یا آپ دونوں ایک دوسرے کے جملے مکمل کرتے ہیں۔ یہ ٹیلی پیتھک کمیونیکیشن کی علامت ہے۔ آپ مسلسل محسوس کرتے ہیں کہ دوسرے شخص کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، چاہے انہوں نے کچھ نہ بھی کہا ہو، اور آپ ٹھیک اس وقت کال کرتے ہیں جب انہیں آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ دونوں اکٹھے ہوں تو خاموشی سے بھی بیٹھے رہنے میں ایک آرام دہ سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے دماغ میں موجود آئینے کے نیورون دوسرے شخص کے جذبات کو سمجھنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ ایک ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ جذباتی طور پر قریبی لوگوں کا دماغ ایک جیسا ہوتا ہے، جس سے آسانی پیدا ہوتی ہے، اور گہرے تعلق میں یہ اشارے مسلسل اور مضبوط ہوتے ہیں، جبکہ سطحی رابطوں میں یہ کمزور ہوتے ہیں۔ یہ نشانیاں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے رشتے کی گہرائی کتنی ہے۔ اگر یہ نشانیاں موجود ہیں تو یہ رشتہ صرف جسمانی نہیں ہے، یہ گہرا روحانی تعلق ہے۔ اگر آپ اس تعلق کو گہرا کرنا چاہتے ہیں تو ارادہ طے کریں، باقاعدگی سے مثبت خیالات کے ساتھ اظہار تشکر کریں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ٹیلی پیتھی صرف توہم پرستی ہے، لیکن سائنسی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ جذباتی تعلق کی بنیاد ہے۔ اگر تینوں نشانیاں مضبوطی سے موجود ہیں تو یہ ایک روحانی کنیکشن کی نشاندہی ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ یونین صحت مند یا باہمی ہونا چاہیے، جنونی یا دھوکے والا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ میں یہ سوال آیا ہوگا، کیا یہ سب سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ میں آپ کو اس کا واضح جواب دوں کہ اس اسکرپٹ یا ٹیلی پیتھی کنیکشن کو نہ تو مکمل طور پر غلط کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی مکمل طور پر درست۔ سائنسی تحقیق میں دماغی مواصلات کا کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ گہرے جذبات کا ہمارے جسم اور دماغ پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا آپ ان علامات کو اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، اپنے رشتے کو سمجھنے کا ایک ذریعہ یا ایک تجربے کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ کسی جادوئی روپ میں اس کو نہ سمجھیں، بلکہ اپنے اور دوسرے شخص کے درمیان غیر معمولی بندھن کے طور پر اسے قبول کریں۔ مواصلات کو ترجیح دیں اگر آپ کے پاس یہ ٹیلی پیتھی ہے۔